Ay, mira, katunoy, o, bembale kayo. Kaya gacho kanila conoce. Como este si Hello Philippines. Agata naman vlog. Ben kere gacho kanila conoce. Ay, senyo, be mga bale-bale kasi ron tanda. Kaya ni galay ara no, yaka trending gali, no. Akal nagugulangan beach. Oo. Talaga sila, anak. Balera laan na no, Kasto ni katapo de buagwela. Kay kataw. Ay, gala timing. Tali lang na coffee shop. Yan na sila natin mang-vlog ng coffee shop. Yaman nag-request ka niyo. Wala naman na kunti ko mang-greet. Sabi ba to, nante? Na, tali lang sila nante na. Man na kacho timing ngayon. Man na kacho kunti ko mang-greet. Para kunti ko ba't kailang. Sige lang la. Dapat mang kwento Tagalog la ha. Kapag mag-retouch to po ko kay para po de kunti ko mira. Abla sila. Bonita ka din yung abuela. Yun, bonita ka din yung abuela. Ha? Oleg na to arad ka na. Sige ha. Ay, senyor, may parte si coffee shop. Aki lang kulatot o alam. Ayaan na sila alam ng coffee shop. Onde si coffee shop? Alam mo, kumigo, senyor. Bingkere gacho anda, pero kumigo. Abla, bingkere gacho como anda. Muka gacho como nante. Onde ka coffee shop? Abla mo, kumigo, senyor. Ay, nalula. Aki lang gacho na coffee shop na coffee break. Aki lang na coffee break. O, chanigan sila page. O, mira to na dila page. Mande kung di mira. Man-follow lang gato na dila page al coffee break. Islamia. Mira totally sila. Man-post ka sila Lego. Mira tulatala ka sila enante. Basta nga mantagal lang to kaya man na shout out para kung tigo ha. O sige lola. Aki lang gali si Aki kunato na coffee break. Aki gali na Islamia branch. Ay senyor, alimang gali porque kumigo na ni abla. Tabuka ka chukumo enante. Ansin na yan shout out. Hala, kilayat ini yung sabi gani kita timan Tagalog. Kaya Tagalog kita tesa tila. Nakilaya te ara. Ay kailangan yung aram pinta-pinta mikara no. Pone-pone po ano kay para kita bonita. Kay pasi man thank you man ta kanila at least bonita kat mo debo akwela o sige. Man-practice ani man Tagalog ha. Alam mo kung yung sit correct ya ha. O sige ha. Aleg lang ni mikara. Mira to lahat. Mira to. Ay sabi kong tumato. Ay abedo. Mira ta. Shout out kay Lola Sonia. Ay senyor. Oo yan shout out kaligayon. O sige ha. Ay man thank you gat kita. Ay siya alegre gat iyo. Benalegre gat O sige la. O sige, prepara tu cara, prepara también tu cuerpo. Sige, sige kunti ka pa si Mondo ha. Napasado to ko maraming salamat sa pag-shoutout. Hello sa Philippines. Ayan. Thank you din sa Coffee Break Islamia branch. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mag-shoutout. Okay? Okay, ala. Kasi na to ablala ha. Man-thank you na kanila. O sige na yun. Pati abay. Tunoy. Bonita ba dyan po ako ha? Okay ate. O sige ha. Ay, hello Philippines. Yoga. Ay Tagalog. Hello Philippines. Ako nga pala si Lola Sonia. Nagpapasalamat ako sa Coffee Break Shop Islamia. Na dahil sa kanila napa-shoutout ako. Ayan, sobrang idol ko po kayo. Maraming nagaganda sa mga vlog ninyo, lalo na kung saan kayo pupunta, adventures, ayan. Kaya ipapakita ko na po din sa mga tao na sasabihin sa kanila na everyone please follow the Hello Philippines page. Ayan po yung page nila. Ayan po. Sinala. Shout out nga pala sa Hello Philippines. Ayan, ito po yung page nila. Maraming salamat po sa pag-shout out sa lola ko, kay Lola Sonia. And syempre po, maraming salamat po sa Coffee Break Islamia.
And syempre guys, don't forget to follow our page, the Coffee Break Shop Islamia branch. Ayan. And maraming foods doon po and drinks. Kung sino po gusto, open po. Ayan. Kita-kits po tayo sa Coffee Break Shop Islamia. Paalam na po kami ni Lola. Kaya, yun naman po. Okay po, salamat po. Bye-bye. Man, trending kayo, aran. Ay, senyor, makahuya ka kayo.